बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम रमज़ान मुबारक की ऐसी घड़ियों से गुज़र रहे हैं कि जैसे सफ़र के दौरान कुछ ऐसा मकाम आ जाए कि आप किसी जगह से गुज़र रहे हों और झाड़ियों में से गुज़रने के बाद, सूखे हुए सहराओं में से गुज़रने के बाद, पहाड़ों में से गुज़रने के बाद अचानक एक ऐसी जगह, एक ऐसी सड़क ऐसी आ जाए, एक मकाम ऐसा आ जाए कि जब आप गुज़र रहे हों तो आपके दाएं बाएं दोनों तरफ फल ही फल लगे हों, फूल ही फूल लगे हुए हों। तो नाज़रीन, वो मकाम ऐसा होता है कि उस वक्त इंसान कहता है काश के सारा सफ़र ऐसा ही हो जाए, काश कि सारी खूबसूरती ऐसे ही पूरे हमारे सफ़र में हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस वक्त हमारी ज़िंदगी के गुज़रते हुए सफ़र में से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त ऐसे मकाम से गुज़ार रहा है जब रमज़ान मुबारक का चाँद ऊपर चमक रहा है और दिन अभी बहुत से हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांस भी दी हुई है, दिल की धड़कन भी दी हुई है और हम सजदे भी कर रहे हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। और नाज़रीन, हम ऐसे मकाम से गुज़र रहे हैं कि दाएं बाएं चारों तरफ फूल ही फूल और फल ही फल लगे हुए हैं। जितने फल तोड़ सकते हैं तोड़ लें, जितनी खूबसूरती देख सकते हैं देख लें। जितना ज़्यादा इस मकाम को आम लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं तो इससे लुत्फ़ अंदोज़ यानी इंजॉय कर सकते हैं तो कर लीजिए और इन घड़ियों को ज़ाया मत होने दीजिए। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा ज़िक्र पेश कर रहा हूँ, एक ऐसी तस्बीहात पेश कर रहा हूँ। रमज़ान के किसी दिन भी आप बेशक एक दफ़ा ही सही, वैसे तो पूरे रमज़ान में इसको कम अज़ कम आपको 7 बार करना चाहिए, 7 बार, लेकिन एक बार भी अगर आप कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि आप, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने सामने सारे मसले हल रख दें। या अल्लाह ये भी मेरा मसला, या अल्लाह ये भी मेरा मसला, या अल्लाह ये भी मेरा मसला। कोई एक मसला थोड़ी होता है। कभी किसी से जब भी हमारी बात होती है हमारे सब्सक्राइबर से, तो वो कहते हैं जी हमारे ये मसले भी हैं, ये भी हैं। तो ये वो वक्त है नाज़रीन कि सारे मसले रखें ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे बड़ी कामयाबी के साथ आपको तमाम मसलों से निकाल देगा, तमाम ऐसे निकाल देगा, ऐसे मसलों से कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जब इंसान इस ज़िंदगी में जीता है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं, लेकिन जब इंसान मर जाता है और बाकी जब लोग सोचते हैं तो कहते हैं ये तो कभी था ही नहीं। चंद सालों में बात इतनी पुरानी हो जाती है। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की घड़ियों में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो ये वो घड़ियां हैं कि जब अपने लिए ही कुछ हासिल कर लीजिए, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। नाज़रीन, वो लोग जो तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं तमाम वज़ाइफ से, जो लोग बड़े परेशान रहते हैं, यकीन कीजिए लोग कहते हैं आप हमारी कॉल नहीं सुनते, आप ये नहीं करते। नाज़रीन, मैं जो ये वज़ाइफ पेश करता रहता हूँ ये हर चीज़ के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अगर किसी की कॉल सुनूंगा तो उसके बाद मैं उसको ये वजीफ़ा दूंगा तो वो कहेगा जी वाकई इसने तो मुझे ये वजीफ़ा दे दिया। ये देखिए, ये जो मैं वज़ाइफ अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको हर किस्म की मुश्किलात से निकालने के लिए, हर किस्म की मुश्किलात से, यानी कि जैसे इंसान ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ से गुज़र रहा हो कि चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों और इंसान उनमें से गुज़र गुज़र के लहूलुहान हो गया हो, परेशान हो गया हो, दुखी हो गया हो और इस ज़िंदगी से भी हत्ता के तंग आ गया हो। मैंने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना है, जब हमें कॉल करते हैं तो कहते हैं कि हमारा तो इस ज़िंदगी से ही दिल उकता गया है, इस जीने से ही दिल उकता गया है। नहीं नाज़रीन, अभी आपको बहुत जीना है और है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वो तो कहता है कि मुझे ऐसे पुकारो, मुझे यहाँ से पुकारो, मुझे इस आयत से पुकारो, इस तस्बीह से पुकारो, इस सफ़ाती नाम से पुकारो, इस ज़िक्र से पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूँगा।
تو ناظرین ابھی ہم انشاءاللہ جو آپ کو یہ ذکر دینے جا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اسے ایک بار ضرور کر لیجئے گا، ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ کرنا کیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، آج کل دوپہر کو کھانا نہیں بنانا ہوتا، تو یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ اگر یہ آپ 7 بار کر لیں گے، رمضان کے ابھی ماشاءاللہ کافی دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں، 7 بار کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک بار ضرور کریں۔ یہ ایک بار کرنا ہے یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار آپ نے کرنا ہے، لیکن ایک بار ضرور کیجئے۔ کرنا کیا ہے کہ ناظرین ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہے، اور عمل چھوٹا سا ہے، آپ کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے پوری شارٹ اسکرین پر دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، نہ قرآن پاک میں سے نہ کسی اور انٹرنیٹ میں سے۔ ناظرین ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، شروع کرنا ہے اس عمل کو۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے ایک درود پاک۔ درود پاک آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس کی فضیلت ہے، کیونکہ شروعات درود پاک سے ہو، آخر درود پاک سے ہو، تو پھر اس کی قبولیت کے چانسز بھی 1000%، لاکھ فیصد، کروڑ فیصد، ارب فیصد ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو ہم جس رمضان کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں، جس روڈ سے گزر رہے ہیں، جہاں دائیں بائیں ہر طرف انعامات ہی انعامات ہیں، تو بکھیر لیجئے، سمیٹ لیجئے انعامات کو۔ کیسے؟ پہلے شروعات کریں جی 7 بار درود، اس درود سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس یہ ہے، اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اب آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، پڑھ لیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک تسبیح کیجئے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے 166 بار کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 166 بار۔ اب اس کی تسبیح کیجئے، یہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں۔ ناظرین یہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں، جو سفید رنگ میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور جو سبز رنگ میں لکھی ہوئی ہے جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اور آگے پھر جو سفید رنگ کی آیت ہے فانقلبوا سے، یہ آپ نے ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ اور آگے جو ہے واللہ ذو فضل عظیم، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار پڑھ چکے، اب آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اس کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ کے ایک بار کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو بس بہت ہی آسان ہے، اسکرین شاٹ آپ کی خدمت میں دے دیے گئے ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ جو بھی کر لے گا وہ سارے اپنے معاملات اللہ رب العزت پہ چھوڑ دے گا، اور اللہ رب العزت اس کو ان تمام معاملات میں سے آپ کے جو بھی ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ حل کرے گا، اور آپ کو کامیابی سے اس میں سے نکال دے گا۔ یہ پلیز آپ ضرور کر لیجئے، یہ میں آپ کے بھلے کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ اللہ رب العزت رحم کرے اور ہم سب لوگوں کو بخوشی رمضان کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے یہ جو بھی کرے گا وہ الحمدللہ مجھے دعا دے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔